والنصف دقيقة باستديو النهضة. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الولايات أنا وزميلتي شينا لمين. مرحبا. مساء الخير خليل. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue des provinces. Nous ouvrons aujourd'hui avec la rouverture de la vanne d'eau de Kidjiria dans la province du lac. Ceci, selon le gouverneur de la province, Abadi Saïr Fadoul, met désormais fin à l'incompréhension qui s'y sévit et relancer la localité dans de nouvelles perspectives de développement agricole. Compte rendu, Soukassia Prosper. L'ouverture de la vanne de Kidjiria par le gouverneur de la province de lac, le général de corps d'armée Abadi Saïr Fadoul, vient mettre terme à l'incompréhension sur le partage des parcelles aménagées par l'Agence nationale pour le développement rural avec l'appui du programme alimentaire mondial. Le polder de Kidjiria couvre une superficie de 450 hectares et englobe 14 villages hauts vulnérables. La réhabilitation de la digue et la construction de la prise d'eau pour l'irrigation des polders de Kidjiria a commencé en 2017 et a pris fin en 2 août 2018. Mais force est de constater que depuis la finalisation, l'exploitation n'a pu se faire à cause de l'incompréhension sur le partage des parcelles. Le préfet du département, Mamdi Sadiq Mohamed Iga, s'est réjoui du dénouement heureux de cette crise qui a trop duré. Le gouverneur de la province de lac, le général de corps d'armée Abadi Saïr Fadoul, a témoigné sa satisfaction quant à la concrétisation de ce projet qui va augmenter substantiellement la production agricole. Peu avant l'ouverture de la vanne, Abadi Saïr Fadoul a dirigé une rencontre où il a mis en garde quiconque essayera de soulever ce problème qui est désormais enterré. ترأست صباح اليوم وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة أمينة بريسيل لونغو ترأست مناسبة توزيع الحقائب المدرسية لتلاميذ المؤسسات التعليمية بولاية سيلا بمبادرة من إدارة بيت المرأة. تفاصيل لدى عبد الله هارون برما. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية نسخة عام 2020 الذي تحتضنه ولاية سيلا في 15 من نوفمبر، قدمت إدارة بيت المرأة أدوات مدرسية وحقائب لمختلف تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة قزبيدة بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو وحاكم ولاية سيلا عبد الرحمن علي محمد. أمدد مدينة قزبيدة إبراهيم بهر الدين في كلمته الترحيبية ثمن بادرة إدارة بيت المرأة لدعم التلاميذ بالوسائل المدرسية المهمة، في حين عبر التلاميذ عن فرحتهم وشكرهم لإدارة بيت المرأة بالدور المشجع للتلاميذ المؤسسات التعليمية بولاية سيلا. أما المديرة العامة لإدارة بيت المرأة أمينة تيجاني يحيى فقد أوضحت أهمية تعليم الفتيات ودور المرأة المتعلمة في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، ودعت الزعماء التقليديين للمساهمة في الحملة التوعوية لإرسال الفتيات إلى المدارس. حاكم ولاية سيلا عبد الرحمن علي محمد أشاد هو الآخر بالبادرة التي قامت بها إدارة بيت المرأة لمد تلاميذ الولاية بالأدوات المدرسية. وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو حثت فتيات المؤسسات التعليمية بولاية سيلا بمواصلة الدراسة. أنا شكرت وأنكراجي إنيشيتيف أنا بيت المرأة اليما بنات أنا بروفيس بنات سيلا عشان يشانجي معهم في التربية أنا بنات ومش تعرفوا التربية أنا بنات ده مهم عشان البناية ده أنا قرأت البناية ده عندها كونيسانس تقدر تساعد زيادة في الدبلومة أنا فيه وتقدر تساعد في البروفيس دونك ده نسأل يعني تساعدونا وتساعدوا ما إن شاء الله ما تفكروا كلام بنات نخليهم يمشوا إقبال. ولأهمية تعليم الفتيات قامت المديرة العامة لإدارة بيت المرأة بحملة توعوية دعت فيها للمشاركة في المناقشات المفتوحة من أجل تقديم مقترحات موضوعية تتضمن إرسال الفتيات إلى المدارس ومكافحة الزواج المبكر. Ma maman m'abouille, c'est le slogan d'un projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile initié par la Fondation Grand Cœur. Le lancement officiel a lieu ce matin dans la province du Kanem. C'est le gouverneur de la province, Hassan Terap, qui a présidé la cérémonie. Oumar Mamadouarou nous en dit plus. Axée sur la lutte contre la malnutrition maternelle et infantile, cette formation de 6 jours vise à renforcer les attitudes des bénéficiaires à l'effet de les rendre plus productifs.
Ce sont au total 150 femmes venues de différents coins de la province du Kanem qui prennent part à cette formation. Cette action s'ajoute à la longue liste des œuvres de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur au Kanem en faveur des femmes, est saluée par son point focal El Hadj Boukar Kolo. Pour lui, la première dame Hinda Déby Itno se soucie de l'épanouissement de la population tchadienne en général et celle du Kanem en particulier. Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab a dit que la Fondation Grand Cœur a toujours aidé les couches vulnérables et a constamment été aux côtés des femmes, surtout celles du Kanem. Pour lui, la première dame a su imprimer sa marque dans le cadre social. Cette formation est très importante dans la vie, n'est-ce pas, d'un ménage. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'art culinaire pour permettre, n'est-ce pas, à ces femmes de savoir comment manipuler les produits locaux que nous avons dans le Kanem pour pouvoir faire préparer la bouillie enrichie. Et vous savez, la préparation de la bouillie, quand un enfant est bien portant, ce qui veut dire le couple est 50% économiquement viable. Par ailleurs, le gouverneur de la province du Kanem a souligné que cette formation s'inscrit dans la droite ligne de la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui met un accent particulier sur le bien-être de la petite enfance. نظمت مؤسسة القلب الكبير اليوم بمدينة ماو حاضرة ولاية كانم دورة تدريبية لعدد كبير من نساء الولاية في مجال مكافحة سوء التغذية. وقد ترأس أعمال الدورة حاكم ولاية كانم حسن تراب بحضور عدد من المسؤولين. السمع حسن الحلو. 150 امرأة جئنا من مختلف مناطق ولاية كانم للمشاركة في الدورة التدريبية لمكافحة سوء التغذية الذي يصيب الأطفال بالولاية. وجاءت هذه الدورة بدعم من مؤسسة القلب الكبير. وفي هذا الإطار قال المسؤول المحوري للمؤسسة بولاية كانم بوكر كوتو إن السيدة الأولى هند ديبي إتنو تعمل على رفاهية النساء التشاديات عامة ونساء كانم خاصة. حاكم ولاية كانم حسن تراب حيا جهود السيدة الأولى هند ديبي إتنو رئيسة المؤسسة على أعمالها الخيرية والإنسانية والاجتماعية والتي تصب لصالح المرأة التشادية. وأوضح حسن تراب أن هذه الدورة التدريبية تسمح للمشاركات معرفة كيفية استخدام المواد الغذائية المحلية في صنع مواد سائلة مفيدة غذائيا للأطفال. كما أشاد حاكم ولاية كانم بالسياسة الاجتماعية لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو ودعا إلى تكثيف مثل هذه الدورات من أجل الاستفادة ونشر المعلومات لصالح النساء. Je vous conduis à présent dans le Mandoul où les femmes ont bénéficié d'une formation qui leur permettra d'assurer leur autonomisation. C'était au cours d'un atelier de formation axé sur la promotion et la valorisation du talent féminin. Le récit de Guitang Félix. Plus d'une quarantaine de femmes issues des organisations féminines de la ville de Koumra sont à l'école de la mise en valeur de leurs talents. Il s'agit de découvrir le talent féminin potentiel en elles, réfléchir sur comment canaliser ces talents vers des activités socio-économiques génératrices de revenus, comment renforcer quantitativement leurs talents et développer leur personnalité comme leader dans la société. Pour le maire de la ville de Koumra Guidimba Majura Christian, cette formation contribuera à la bonne gestion des ressources naturelles et une exploitation adéquate des talents féminins cachés. Quant à la présidente du comité d'organisation Yanroy Grasse, la valorisation des talents féminins est perçue comme une voie de revendication et de l'utilisation des compétences féminines dans les domaines politiques, entrepreneuriales, les initiatives associatives et simplement de la prise en compte décisionnelle du genre. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Bitonga, a déclaré que les femmes de la province du Mandoul sont de véritables agents économiques dynamiques. Elles effectuent au-delà de leurs activités génératrices de revenus une grande proportion des activités agricoles et sont donc des principaux leviers de l'économie domestique et du bien-être familial.
جلسنا نساء ولاية مندول صباح اليوم للمشاركة في أعمال الدورة التدريبية التي خصصت لاكتشاف مهارات النساء وتطويرها للمساهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الولاية. آدم حسن السيار. هذه الورشة التدريبية الموجهة لنساء ولاية مندول تأتي في إطار اكتشاف مهارات النساء، خاصة اللاتي يعملن في مجال الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ليحصلن على عائدات مالية. كما تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير الشخصيات النسائية ليكن قيادات في المجتمع. عمدة بلدية قمرة أوضح أن هذه الورشة مهمة وتعمل على اكتشاف المواهب النسائية من أجل اللعب بدورهن في الحياة الاجتماعية. أما رئيسة اللجنة التنظيمية فقالت أن اكتشاف المواهب يساعد العنصر النسائي في مجال السياسة والشراكة لكي تساهم المرأة في تحقيق سياسة النوع التي تدعو إليها الدولة. حاكم ولاية مندول أشارت إلى دور نساء الولاية وقالت أنهن عاملات نشيطات في المجال الاقتصادي ويقمن بنشاطات زراعية تدعم الاقتصاد المحلي، وطلبت منهن الاستفادة من الورشة. Ambiance. Passons au volet campagne de vaccination contre la poliomyélite. Retrouvons Doba Dionsala pour nous parler de cette campagne qui s'est déroulée le 13 et se poursuivra jusqu'au 15 novembre dans le Mayo-Kébi-Ouest. Une première goutte, deuxième goutte, c'est la dose vaccinale suffisante pour immuniser les enfants âgés de 0 à 59 mois contre le virus sauvage de la poliomyélite. La campagne périodique de vaccination contre cette maladie qui paralyse la vie est donc lancée ce 13 novembre dans la province du Mayo-Kébi-Ouest par le gouverneur Hassan Saline pour une durée de 2 jours. Près de 3000 enfants sont concernés par cette vaccination dans le Mayo-Kébi-Ouest d'après le délégué sanitaire Dr Ali Bafou, qui par ailleurs invite les parents à faire vacciner leurs enfants car, rassure-t-il, le vaccin contre la poliomyélite ne présente aucun danger ou effet secondaire. Le gouverneur Hassan Saline, pour sa part, a salué l'effort du gouvernement et ses partenaires déployés chaque année pour éradiquer la polio au Tchad. La campagne de vaccination contre cette maladie est donc en marche dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. نظمت مؤخرا مؤسسة القلب الكبير دورة تدريبية للجمعيات النسائية بمدينة كيلو حاضرة مقاطعة تنجلي. ترأس المناسبة المحافظ داوود سلمان عثمان. جرت المناسبة بالمركز الاجتماعي لمدينة كيلو. محمد صالح الحسين وتفاصيل هذا الخبر. سعيا لاستقلالية المرأة خاصة في المناطق الريفية، أطلقت مؤسسة القلب الكبير أعمال الدورة التدريبية للتجمعات النسائية بهدف تدريب وتأهيل النساء في تنمية وتطوير المشاريع الإنمائية بمدينة كيلو حاضرة مقاطعة تنجيل الغربية. وبعد الكلمة الترحيبية التي قدمتها المسؤولة المحورية لمؤسسة القلب الكبير حواء آدم تامور مسؤول الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية بولاية تنجيلي بكوتو كانو، دعا النساء المشاركات على الانتباه للمعلومات التي يقدمها المدربين من أجل الاستفادة منها في تنمية المشاريع. أما رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير قال إن سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو تسعى لمساعدة النساء. رئيسة لنا المؤسسة القلب الكبير مدام هند ديبي إتنو هي فجور نهار في الليل كله تفكر عليكم، وهي أي وقت تقول أنا لازم أخواتي ده ما نخليهم. والفورماسيون ده ينتوكو ريسبونسابل أنا دير ناس عندهم خبرة في الدومين أنا الفورماسيون، هم يحجوا لكم ويوصوكم وينتوكم ديركتيف دوش أن تفهموا قوامكم يمشي قدام. أما محافظ مقاطعة تنجيل الغربية دود سليمان عثمان شكر مؤسسة القلب الكبير على دعمها للتجمعات النسائية خاصة في ولاية تنجيلي. Moussa nous parle cette fois-ci de la campagne de vaccination contre la polio dans le Kanem. À ce jour, le Tchad enregistre 70 cas de polio répartis dans 14 provinces, dont celle du Kanem. Étant un canton dans lequel un cas a été découvert,
Yilili est choisi comme le site du lancement de cette campagne de riposte Round 1 qui se déroulera du 13 au 15 novembre 2020. Cette campagne est particulière à cause du contexte sanitaire actuel de notre pays. Pour limiter la propagation de la COVID-19, toutes les mesures barrières ont été respectées. Le délégué intérimaire de la santé du Kanem, Mohamed Abishou Abokoura, a rappelé que cette campagne concerne tous les enfants de 0 à 5 ans qui sont vaccinés ou pas pendant les routines ou dans les tours précédents des AVS. D'après Mohamed Abishou Abokoura, cette vaccination protège les enfants durant toute leur vie contre la poliomyélite. Le gouverneur du Kanem, Hassan Terab, a dit qu'un seul enfant atteint de polio peut contaminer des centaines d'autres enfants autour de lui. Il a également rappelé à l'assistance que le gouvernement du Tchad, sous la bienveillance du maréchal Idriss Déby Itno, a mis des moyens conséquents pour éradiquer cette épidémie de poliovirus. Par ailleurs, le gouverneur du Kanem a mis en garde toutes les personnes mal intentionnées qui ne cessent de divulguer les fausses informations liées au vaccin de poliomyélite. Aussi, Hassan Terab a exhorté toutes les autorités administratives, civiles, religieuses et traditionnelles à s'impliquer davantage pour la réussite de cette campagne de vaccination. Pour donner le coup d'envoi de la présente campagne, le gouverneur du Kanem, Hassan Terab, a administré une dose de vaccin à 2 enfants de moins de 5 ans. قدم رئيس مؤسسة القلب الكبير إلى مدينة كيلو حقائب مدرسية مجهزة إلى تلاميذ ولاية تانجيلي. هذه الحقائب يتم توزيعها إلى مقاطعات المختلفة لولاية تانجيلي بحسب رئيس البعثة محمد إبا عثمان. تفاصيل لدى محمد صالح الحسين. دعما لجهود الحكومة التشادية في توفير المعدات المدرسية ومساندة المدارس التشادية، قدمت مؤسسة القلب الكبير 1250 من المعدات المدرسية لتلاميذ مختلف المقاطعات بولاية تانجيلي، وقد تم تسليمها رسميا لمحافظ مقاطعة تانجيلي الغربية دود سليمان عثمان، حيث أوضح رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير بأن هذه المعدات المدرسية ستسهم في العملية التعليمية بولاية تانجيلي. برنامج الفونداسيون بنادو سوتينو ليكول تشادين فدا أننا فكرنا عندنا 3 سنة في شك أي سنة ننتو كيت ننتو بان ننتو بورس للعيال ومرات الكيد أن ننتو ده يعني يساعد الأمهات يساعد الأبهات مال نيلا اسكورال غاسا بندسة ده عشان يساعدهم شوية ويشجع للأبهات عشان يخلوا العيال يمشوا للكل. أما محافظ مقاطعة تانجيلي الغربية شكر مؤسسة القلب الكبير على إسهاماتها المتواصلة لمختلف طبقات المجتمع، مشيرا إلى أن تعليم أبناء الوطن يحتاج إلى تضافر الجهود لتحسين نوعية التعليم. هذا فإن المعدات المدرسية التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير سيتم توزيعها في جميع المدارس بولاية تانجيلي لمساعدة أولياء أمور التلاميذ. Poliovirus toujours. Retrouvons une fois de plus Didang et Félix pour le compte rendu de la campagne dans le département du Mandoul oriental. 2 gouttes de vaccin polio oral restent jusque-là la seule arme efficace pour lutter contre cette terrible maladie handicapante qui attaque surtout les enfants. C'est pourquoi, pendant 3 jours, les agents vaccinateurs passeront de porte à porte, de village en village pour vacciner 273 220 enfants âgés de 0 à 59 mois dans la province de la Tandjili. Souhaitant la bienvenue à l'assistance, le maire de la ville de Biri, Pardono Deglimine, a souligné que le choix de sa ville n'est pas le fait du hasard. Dans son allocution de circonstances, le délégué sanitaire provincial de la Tondjili, Dr Joas Nabay Élysée, a rappelé que la poliomyélite est une maladie qui touche les enfants de la tranche d'âge qui ne sont pas complètement vaccinés. Pour ce faire, Dr Joas Nabay Élysée s'engage personnellement dans cette lutte et avec le concours de tout le monde afin d'atteindre 95% de la cible. Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province, Bachar Baïma Bakar, a tout d'abord exprimé sa profonde gratitude aux partenaires ainsi que bien d'autres personnes de bonne volonté qui n'ont ménagé aucun effort pour réussir ce tour de campagne. À cet effet, il invite les parents à sortir leur progéniture pour recevoir ces 2 gouttes de vaccin. Pour joindre l'acte à la parole, le secrétaire général de la province, Bachar Baïma Bakar, a administré quelques gouttes de polio oral à quelques enfants présents à la cérémonie. ضمن الأنشطة المصاحبة للأسبوع العالمي للتربية الإعلامية والمعلوماتية دورة العام 2020
نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتنسيق مع رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية فرع ولاية وداي ندوة علمية بجامعة آدم بركة تحت عنوان الشباب الإعلام وخطاب الكراهية. النظيف عبد الكريم من مدينة أبشة. الشباب الإعلام وخطاب الكراهية، فهذا العنوان تربع مؤخرا على عرش شبكات التواصل الاجتماعي، مما دعا اتحاد الصحفيين التشاديين بالتنسيق مع رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية فرع ولاية وداي أن يقيموا هذه الندوة، ولعل وعسى أن يحركوا ساكنا ضد تداعيات وتأثيرات خطاب الكراهية في أوساط الشباب. وفي خطابه الرسمي لافتتاح هذه الندوة، مدير الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري بأبشة: إن عنوان هذه الندوة وهو الشباب الإعلام وخطاب الكراهية يحتاج منا إلى وقفة وتأني، لأن الإعلام له أسس وقواعد وضوابط يجب الالتزام بها، لكن خطاب الكراهية التي ينتج عنها القبلية والجهوية والعنصرية مع الأسف هو السائد وسط الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي. أما المحاضرين الدكتور عطية جويد جار النبي والدكتور الزبير آدم قدما شروحات مستفيضة حول خطاب الكراهية ونتائجه السلبية على الأفراد والمجتمعات، بمعنى أي خطاب لابد أن يكون بعيدا عن شتم الآخر، مشددين على ضرورة تصدي المؤسسات الإعلامية للخطابات الممنهجة. هذا وقد تداخل الحاضرين بأسئلة واستفسارات رد عليها المحاضرين. Parlons toute autre chose à présent, parlons du journalisme. La plume d'un journaliste ne doit en aucun cas se transformer en une épée face à la société. Ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire, ainsi se confirme un journaliste. Jeunes médias et discours de haine, c'est le thème qu'a choisi l'Union des journalistes tchadiens et la Ligue tchadienne des journalistes arabophones du Wadaï pour une conférence débat organisée ce matin à Abdachi. Ceci dans le but de proposer des pistes de solutions aux problèmes qui minent les médias. C'est dans le cadre de la semaine à l'éducation, aux médias et à l'information, édition 2020, que cette conférence débat a été organisée. L'objectif est de faire connaître les rôles des médias dans la société en général et celui de l'éducation en particulier. Au nom du président de l'université Adam Barka d'Abéché, Dr Atiye Djuid Jaranabi a souligné que le Tchad est un pays de paix, de tolérance, pays riche de sa diversité où il fait bon vivre. Dr Atiye Djuid Jaranabi a parlé des médias numériques et de leur contribution à l'éducation avant de remercier les hommes des médias pour les efforts qu'ils fournissent pour le traitement des informations. De son côté, le chef des stations provinciales de l'ONAMA à Béché, Ahmad Daoud Adam, a remercié la Ligue des journalistes arabophones, section du Wadaï, et l'Union des journalistes tchadiens pour avoir organisé cette conférence débat en faveur des jeunes. Les discours de haine créent le racisme et le communautarisme dans la société, a-t-il ajouté. Ahmad Daoud Adam a également évoqué dans son intervention la question de l'orientation des jeunes dans l'utilisation des réseaux sociaux. Il a enfin demandé aux participants d'être calme, attentif pour en tirer profit. Signalons que cette conférence débat a été animée par 3 panélistes composés de Dr Azziber Adam Saleh et Dr Atiye Djuid Jaranabi, enseignant-chercheur à l'université Adam Barka d'Abéché, et de Oumar Ali Idriss, président de la Ligue tchadienne des journalistes arabophones, section du Wadaï, qui ont répondu aux questions posées par les participants. قام صباح اليوم رئيس أكاديمية الجنوب البروفيسور بانغو بابانكو بزيارة تفقدية إلى المؤسسات التعليمية بولاية مايوكبي شرق. الزيارة سمحت للبروفيسور الوقوف على المشكلات التي تعيق العملية التعليمية بالولاية. الزميل ألين يومو في هذا التقرير.
C'est pour prendre le pouls du fonctionnement des établissements d'enseignement et organisations sous sa coupe à l'orée de la rentrée scolaire que professeur Bambou Bebanto Antipas effectue cette descente sur le terrain dans les établissements du préscolaire au secondaire en passant par l'école normale supérieure. Sur le terrain, il y a des établissements qui sont effectifs, la rentrée est effective. Il y a d'autres qui ne sont pas effectifs, d'autres traînent le pas. Les ruraux, pratiquement vous avez vu, les ruraux n'ont pas commencé. Il y a les salles, ils n'ont même pas apprêté. Les salles de classe, les enseignants ne sont pas là. Il y a quelques enseignants qui sont là. Donc ça fait que ça pose un problème. Et ensuite, vérifier si les mesures barrières sont prises en compte dans les établissements et dans les structures de formation. Tout cela, d'après professeur Bambou Bebanto Antipas, appelle à définir un schéma de travail d'orientation de concert avec les parents d'élèves, enseignants, inspecteurs et délégués provinciaux des ministères concernés pour la bonne relance des activités de l'académie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous. السادة المشاهدون، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الولايات من الفضائية التشادية. شكرا لكم.